Video si Wing Rumong Pang is now in Mapabung Amadi Nushiro YouTube family single channel si Dam Kana Taram Nokchari. Nasi ay na po jaro video si na mayang yung from the WhatsApp key trick mga kag mayam da share tog jage khara amadi khangam basu ya adu khag na sing do mayam ngasi khangminasi. Video si makata ring ida aham da 7dsx no bibo channel tingi mai kai sa officially blog channel si da akoi PUBG gumba adu mari le na video mayam thagat pani adu mayam blog si su video si lo ga hafen mayam check out to biramo aduga Ani shuvada Jasper Mangangbo channel sigi makai digi sa pizari bro gisu channel amalai ne adu mayam video silo ga mayam na bro gisu afet check out to biramo mayam aduga gaming lover na akoi gi sigi channel je subscribe to dunu mayam yumda la funi aduna mayam subscribe to khan biramo ko na yumda la ga fu ga mo aingon do ai ne na tai na ni ba aduna mayam ngasi gi wendi silo jare adu mayam channel sigi oina video anoba thagat pokudingi smaina mi ahum adum sa out to jagani aduna mayam su sa out si de yawni ngadi mayam channel se subscribe to sanbiramo aduga sigi tricks kumba se khangning ba leiba mi sing do aduda yong na ba video se like to sanbiramo aduna mayam video se makhata si tricks horasi mayam ham bagi tricks de akoi gi akoina WhatsApp status kumba yeng matam sida akoina WhatsApp status to kai gumba text kumba kai gumba khara sang na ibo gumba oi tar de akoina status to loi gi dana bai damakta akoina khutna amna pharga adum thamina aduido akoina khutna amna father amtang simple click ta amuktang namaga adum masana leppaga leiginaba trick ne ko sisina akoi kai dongna matamda WhatsApp ta changani ko aduga status to da changa matungda ko sisumana adum chatle jana mathakse sisi akoina khucha ahumna ko click amurak taknang namba adum status te adum leppaga leani ko aduna adom ne sisi pen ribo adum yenga si yare aduna sumaina ahamba gi trick sida akoi gi status se khucha ahumna ko amuktang tap taw matam sida status se adum lepa lehalaga adom na pen rifa adum yengba yabasina ahamba trick ne adu mayam ani shuba trick taw makatarsi ani shuba trick sidana adom na WhatsApp ta gumba message tabdo aduga no message ki style gumda adugumdo ko maino hongdokane abdo mayam da taksege ado style jong do makhal mari le ko makhal mari makse mayam da taksare ki ko aduna ahamba makhal dana adom na iningo message to iro ko adu metumda haurak pagi sida ko sigi kaino sign jap chalo adai lek pai do ha po ko star ha ba maming do kai ko no ding ado si je hap chalaga di adom na iriba wahi sing do adu do mana black mak do on gini ko adai di ani shubasina na haurak pai sida sigi makagi underscore ha ba si sign je si je tawbiragana amuka adongi wahi sing do ifet fairaga khara italics ki mawang da tawdine ba adai ahum subasidana adomna iningo message to adum ibiro aduga haurak pai sida ko sigi logo se sisi nambiro ko sigi kaino hai tare sign je ko hobale su aduga lo si hapsalaga di adomna iribo wahi do adui mayai da chakai ama singa kani ko adai di mari subasidana mai chu samane adom ni iningo message to adum ibiro aduga haurak pai je sidai sida sigi sign je ahum sumaina nambiro ko aduga loyak pa ahum adu tagadi wahai se sumaina khara pasal laga khara marakta gap laga sumaina ola kani ko aduga si mayam se mayam na ani ahum adum mix tawge su yai ko aduna ani subagi trick sina mayam ngasi di si sine aduga mayam makata ba ahum suba trick to adum makata mayam ahum suba trick sidana akoina WhatsApp ta gumma lakpa video gumse adugumse adongi phone sida sum masana save tawjaga ga sum kaino storage kumba yam chai na aduna kai gumba adomna adongi WhatsApp ta tharakwa photo natraga video gumse adongi phone gi gallery ke ka da download ta honindragadi adudusu off thame ai ko adudo kadai da download ta holai jongna habda mayam sigi mathakki right corner gi dot ahum jina nambiro ko adai di makagi setting sida nambiro ko setting sida aduna mutungda mayam na sigi chat sida nambiro ko chat sida namu mutungda sigi media visibility na amlege sise off to biyo ko sise off to gadi adonda kai gumba photo amekta group to oigra mi amana oigra adai di video kai ka tharak basing do adongi phone da download sum to rebo aduna sigi ahum suba trick sigi matengna adongi storage mayam ama save to yani ko aduna ahum suba trick yu sidalo jere mayam mari suba trick tang makata
ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯄꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯄꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯀꯣ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯒꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯗꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯥꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯝꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ 8 hour ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ 1 week ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯊꯝꯃꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁꯇꯀꯣ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯅꯤꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦꯗ ꯅꯝꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕꯀꯣ 5 ꯁꯨꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ 5 ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯨꯝꯕ ama layebo ado na hanjin sum WhatsApp ta changa amu magi message thabam changa amu thaba khotpa adumain tawdabida magi message thabam che direct adongi home screen da chongthon be adu kamain tawni ha matam sigi mathakki right corner gi dot home sida nambiro ko adaidi sida more na option am yauje kwai makada sida sida nambiro aduga sida add shortcut na yauje sida se mayam click tawbiro ko sigi se nama matungda adona back chatpa kansida direct sida yaurani betu sida yaur shubra magi midugi kaino se chat tawon se direct yaurani ba adona WhatsApp te amuk changa magi jong changdru sida direct adum namaga jiki mai message thabam sida adum changani ko aduna manga suba amung aroi ba trick se sida loijare mayam ngasi ko indi sida loijare adum mayam video se mutu trick ida mayam da kai gumbam tang request tawjege mayam video sina kai gumba adum da khajikang or ju kanai na khalaga di mayam hojiko subscribe tawdragadi subscribe tok sanmiramo aduga aina nga sa habdo khoigi video se khangning mami singda hena recommend taw nawai dong ta mayam like se soinan tok sanmiramo aduga adom gi khangna ba miyoi singda video se share tok sanmiramo adom na kana gani haina khallagadi aduga mayam sigumba tips and tricks kumba sigumba gi matangi video se mamang da semjagamni aduna mayam si se loiga mayam na soidana yengbiramo ai loirakpai da mayam ucharamge alda click tawga dum yengbiramo adu mayam ngasi gi onji side lo chalege tumgi video dum kemna si bye bye